그 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. Quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abritent en ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. 右舷是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆。C'est l'ancien hôtel de Salm, construit par Pierre Rousseau au XVIIIe siècle, où Madame de Staël complota contre Napoléon. Still to starboard, the Museum of the Legion of Honor. 로세가 설계한 살무 전투기입니다. 여기서 마담 드 스탈이 나폴레옹에 대항하는 음모를 했다고 합니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in del suroeste actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 右舷是奥赛。 내 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. Non, ça ressemble à des pyramides. Ah ben, la pyramide, elle est là. Elle est au milieu du Louvre. Pourquoi c'est la pyramide extrême? Non, c'est la pyramide du Louvre. Pourquoi descend là, madame? Ce pont, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne me souviens plus. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du port de l'eau abritait une... Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. 左舷是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离漩涡的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 샌드 강쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. Ben, d'habitude, il y en a, mais là, j'en ai pas vu. Peut-être qu'en cette saison, ils sont partis en bord de mer et qu'ils reviennent à Paris l'hiver. Ça, c'est possible. Ah, pour lui, tu sais, le cheval, quand c'est les bananes avec les cheveux. À tribord, école des beaux-arts, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Ah, ça, ce magasin, tu connais peut-être, maman. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. the Ile de la Cité. Grecia se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo, il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시테섬, 파리가 루이테스라고 불리던 시절에는 시테섬만이 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf
Its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV che puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro è stato equestre. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像。Realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, Paris in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto geometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Karl Marx. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路名公里点，河岸上。 합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Hamécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Hamécourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic. Y Reims, la de Nuestra Señora de París, es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Hamécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师 Villard de Hamécourt为虚立主教所建，他与沙尔特。 3년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르 드 옴무크루가 건축을 시작했습니다. 샤르트르, 아미엥, 랭스 대성당들과 함께 고딕 시기를 상징합니다. On peut manger, on peut prendre la petite. Pillée et en partie détruite par la... La explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Ardin. Les Cosaques en 1815 commencent derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants. Dal 1905 l'andirivieni dei battelli pubblici va declinando a causa della concorrenza della metropolitana, ma dal 1949 i nostri bateaux-mouches perpetuano l'uso della cosiddetta strada che cammina, combinando tradizione e modernità. Seguendo la valle